आज पटना में कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर तेजस्वी यादव की लीडरशिप में इलेक्शन कमीशन के एसआईआर कराने के फैसले के खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। इस रैली में कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट की तमाम पार्टियां, जिसमें लेनन, सीपीआईएम, इस तरह की जमातों के लीडर शामिल थे, उन्होंने एक लफ्ज की एक जुबान होकर कहा कि हम इस आईआर कराने का जो फैसला है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, उस फैसले से हम मुतमईन नहीं हैं और इस फैसले की वजह से बड़ी तादाद में लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पे पहले दिन से ही, जब 24 जून को जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था कि वो बिहार में तमाम वोटर लिस्ट की गहराई से नजरसानी करेंगे, और उस फैसले के बाद से ही इस पे सवाल उठने लगे थे। सवाल उठने की वजह यह है कि अगरचे आइन में इलेक्शन कमीशन को इस तरह के इक़दाम करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन बिहार में सिर्फ 3 महीने का वक्त बाकी है जो इलेक्शन होने में 22 नवंबर को वहाँ सरकार बन जानी है। उस कम वक्त में इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा, हर घर घर जाकर लोगों के फॉर्म देना, फिर फॉर्म को भरना, फिर उनके दस्तावेज को मांगना, फिर उनके दस्तावेज की जांच करना, जाहिर बात है कि 7 करोड़ वोटरों का इतना कम वक्त में जांच नहीं हो सकता है, और इसकी वजह से बड़े तादाद में लोगों के वोटर्स बाहर रह जाने का। दूसरी ये कि जो कमीशन ने जो कवानीन बनाए थे, जो उसूल बनाए थे कि जो लोगों को 2013 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम पहली मरतबा शामिल हुआ है, उनकी भी जांच होगी। और अगर 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, और 1987 के बाद पैदा हुए हैं तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी तो देना ही होगा, साथ साथ अपने बाप, अपने वालिदैन का सर्टिफिकेट देना होगा, और उनसे आपका क्या रिश्ता है उसका सबूत भी पेश करना होगा। और 2004 के बाद पैदा होने वाले को अपना भी सर्टिफिकेट देना होगा कि वो बर्थ सर्टिफिकेट और हिंदुस्तानी होने का सबूत देना पड़ेगा, और अपने वालिदैन दोनों, माँ का भी और बाप के भी हिंदुस्तानी होने का सबूत देना होगा। तो जाहिर बात है कि पूरा का पूरा अमल पेचीदा अमल था। अब इलेक्शन कमीशन ने इसमें कई तरह की तब्दीलियां की है। वो नोटबंदी वाला हाल है कि नोटबंदी के बाद जिस तरह से हर दिन नया नया कानून आ रहा था, इस तरह से ये वोट बंदी में भी नए नए कानून आ रहे हैं। चूंकि बिहार एक ऐसी रियासत है जहाँ पे बड़ी तादाद में मिनिमम 1 करोड़ अफराद स्टेट के बाहर रहते हैं जो रोजी रोटी कमाते हैं। सवाल ये है कि क्या 1 करोड़ अफराद जो बाहर मजदूर काम करते हैं, मुख्तलिफ पेशे से जुड़े हुए हैं, इंडिया में भी बाहर और विदेश में भी काम करते हैं, क्या वो लोग 1 महीने के अंदर बिहार में आकर अपने कागजात जमा करा देंगे? उनका क्या होगा? दूसरा जो एतराज है इस पूरे मामले में, उस पूरे मामले में एतराज ये है कि वोटरों पर ही अपने आप उस पर बोझ डाल दिया गया है कि वो साबित करे कि वो हिंदुस्तानी है या नहीं है। इसको लेकर अपोजिशन का जो एतराज, बुनियादी एतराज ये है कि इसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम छट जाएंगे। और दूसरा ये इसमें होने वाला ये है कि चूंकि पूरा का निज़ाम, पूरा सिस्टम अफसरशाही के मातहत में है, सरकारी अमला काम कर रहा है, और इस वक्त सरकारी अमला सबसे ज़्यादा गैर मोतबर है कि सरकार के इशारे पर जिसका नाम चाहेंगे, जिन बस्ती वो नाम काट देंगे, और फिर उनका क्या होगा? जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे, क्या उनकी शरीयत मशकूक हो जाएगी? एक सवाल था। दूसरा सबसे अहम बात जो है कि भारत में जो सबसे अहम जो टेढ़ी खीर बन गई है कि भारत दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जहां पे शहरियत साबित करने के लिए कोई एक दस्तावेज काफी नहीं है। एक शख्स जो बाहर से आता है, मान लीजिए वो बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी हिंदू है, वो इंडिया आया, दरखास्त दिया, एप्लीकेशन दिया, उसको सिटीजनशिप मिल गया, तो उसके पास हिंदुस्तानी होने का सबूत होगा उसके पास। लेकिन जो यहाँ पैदा हुआ है उसके पास ऐसा कोई कागज नहीं है जिसके बुनियाद पे, कोई एक कागज की बुनियाद पे कह सके कि वो हिंदुस्तानी है। अगर आप आधार कार्ड दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड शहरियत का सबूत नहीं है। वोटर आईडी कार्ड दें तो बतलाया जाएगा कि आप हिंदुस्तानी होने का सबूत नहीं है। कई कागज देने के बाद तब आपकी शहरियत साबित होगी, और साबित कब होगी? जब अफसर उसको तस्लीम कर ले। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में क्या हो रहा है, पहलगाम हमले के बाद से ही बड़ी तादाद में उड़ीसा में भी, बंगाल में, दिल्ली में, बंबई में बंगालियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बांग्लादेशी के नाम पर, रोहिंग्या के नाम पर।
اور انہیں گرفتار کر کے ڈائریکٹلی بی ایس ایف کے حوالے کر دیا جا رہا ہے اور بی ایس ایف ان کو ڈھکیل دے رہی ہے بنگلہ دیش کی، جبکہ ان میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق بنگال، مغربی بنگال سے ہے، جو مرشد آباد کے، مالدہ کے، بیر بھوم کے، نارتھ 24 پرگنہ، ساؤتھ 24 جیسے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ان کے خاندان کو جب خبر مل رہی ہے، ان کے خاندان کے لوگ کلکٹر کے ذریعے رابطہ کر کے کاغذ بھی جمع کر رہے ہیں، کلکٹر صاحب تصدیق کر رہا ہے کہ یہ شخص کا تعلق مرشد آباد سے ہے اور کئی نسلوں سے ہے، اس کے باوجود بھی اس طرح کی غیر قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ کل ہی 448 بنگالیوں کو، ان کا تعلق بنگال کے مختلف ضلع سے ہے، بیر بھوم سے بھی ہے، ندیا سے بھی ہے، ان کو اڑیسہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے کاغذات مانگے جا رہے ہیں۔ اور کاغذات بھائی آدھار کارڈ ہوں گے تو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرح سے بھارت میں اپنے آپ کو شہریت ثابت کرنا کس قدر مشکل ہے۔ ہر آدمی کے پاس جو بنیادی جو چیزیں ہیں، آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ، راشن کارڈ، یہ 3 کارڈ آدمی میں موجود ہوتے ہیں، یہ تینوں ہی آپ کے بھارتی ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ جو الیکشن کمیشن کا جو ایس آئی آر آیا ہے، اس کو این سی آر سے تعبیر کیا جا رہا ہے، این آر سی سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ کہیں این آر سی کی کوشش تو نہیں ہے۔ یہ جو بنیادی ہے، لیکن الیکشن کمیشن اس پورے معاملے میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز جن الیکشن کمیشن کس کے لیے کام ہے؟ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام ہے ووٹنگ کرانا، منصفانہ ووٹنگ کرانا، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ تمام شہری اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر لیں اور سیاسی جماعتیں جو اس کو امیدوار ہوتی ہیں ان کو اطمینان ہو جائے کہ جو انتخابات کرائے گئے ہیں وہ منصفانہ ہیں۔ اگر ان کو کوئی اعتراض ہے، ان کا کوئی اشکال ہے، تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس اشکال کو دور کرے۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ الیکشن کمیشن اس پورے معاملے میں کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج راہل گاندھی نے اپنی تقریر میں انہی باتوں کو دہرایا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام آئین کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اشارے پہ کام کرنا ہے۔ اور راہل گاندھی کے ہاتھ میں لال کتاب جو آئین کی کتاب ہے، انہوں نے اس کتاب کو ہاتھ میں لے کر الیکشن کمیشن کو اسی بنیادی ذمہ داری کو یاد دلانے کی کوشش کی۔ راہل گاندھی کی تقریر میں کئی ساری باتیں کہی گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کے اس ریلی کے بعد الیکشن کمیشن کا کیا رخ ہوتا ہے، اور جو ابتدائی رپورٹ آئی، پرائمری رپورٹ جو آئی ہے، پہلا 10 دن 25 تاریخ سے شروع ہوا تھا، 25 تاریخ سے لے کر اب تک منڈے تک کی جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق صرف 14% لوگوں کے کاغذات جمع ہو سکے ہیں۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا 86% لوگوں کے کاغذات آنے والے 20 دنوں میں جمع ہو جائیں گے، اور پھر الیکشن کمیشن کب اس کی جانچ کرے گا اور ووٹر لسٹ کی حتمی فہرست کب آئے گی؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن، بہت بہت شکریہ۔